यार रिंग्र साइज केते रहिबा दरकार स्टेप्र राइजर माप केते दरकार तार ट्रेड्र माप केते दरकार आउ यार रोड्र माप आम केते काटिबा केते मापर रिंग करिबा सबु किछि जानिबा। नमस्कार सांग मैंने पुणी थे आपण मानक बहुत दिन पर आउ गए नुआ फ्रेश वीडियो रे स्वागत करुच्ची। बहुत दिन होगा वीडियो आसी पार नाला बहुत सारा काम व्यस्त भितर तो देखी पारे फाइनाली बर्तमान आमर माने फास्ट फ्लोर काम छात पड़िया बाकी अच्छी तो फास्ट फ्लोर काम आम पाखापाखि हो गलानी 1.5 मास है काम कले किंतु वीडियो गोटे भी आसी ना है कि काम व्यस्त वीडियो कर पार नी तो फाइनाली आज आम बहुत सारा टॉपिक उपर काम माने कथा हवा भल काम देखा आपण मानकर बहुत सारा डिमांड भी रुहे मु बहुत सारा वीडियो पोस्ट करिछि किंतु आज जो वीडियो पोस्ट करी पूरा डिफरेंट हम जोटा आम जानी पारुने जो भाई मैंने जानी पारना नुआ नुआ काम शिखुंट तो आज वीडियो बहुत सारा माने भल टॉपिक अच्छी आ बहुत सारा शिखबार अच्छी तो चलतु प्रथम आम देखी नवा केते पर्यंत काम कौन गलानी तापर मु मेन टॉपिक उपर कथा हेबी भल काम उपर देखो आमर वर्तमान माने छात काम चली सेंटरिंग काम पाखापाखि 80% कंप्लीट हो गलानी आउ 20% काम बाकी अच्छी तापर पूरा कंप्लीट हो सारा छात पड़ो है कि 2000 स्क्वायर फुट काम चलती तो बर्तमान आम चलतु देखा जोटा मेन टॉपिक अच्छी तो एपटे देखिपे आमर काम जो चलती स्टेपिंग सीढ़ी बा आपण मैंने कहींपारे जो ओडिया आम कहते जिगजैग सीढ़ी देखो स्टेपिंग सीढ़ी मु प्रथमे देखे दूँ आपण मानक आमर तलू पूरा स्टार्टिंग होता माने फास्ट फ्लोर एटा देखो तलू आमर पूरा देखो पूरा कंप्लीट हो आसलानी ग्राउंड फ्लोर ता ऊपर देखो फास्ट फ्लोर आमर एपटे आमर सब स्टेपिंग सीढ़ी होइला स्लैब सीढ़ी होई नाही देखो एतु पर्यंत कंप्लीट तापर ऊपर को आमर काम चलती पूरा छात लेवल लागिवो ये आसी ये देखो पूरा छात लेवल लगे केमती यार रिंग रो माप केते करिवा आम स्टेपिंग सीढ़ी जते करूचे किछि लोक कौन करुचंती गोटे रोड को पूरा ऊपर एमती आणुचंती ताको बेंड करके आणुचंती 8 mm दियंतु बा 10 mm दियंतु जहाँ भी रोड दौरान एमती बेंड करके आणुचंती देखो आमर पूरा रिंग कराई रिंग पर सब केमती रोड बांधा यार रिंग रो साइज केते रहिबा दरकार स्टेप्र राइजर माप केते दरकार तार ट्रेड्र माप केते दरकार सबु किछि आमे जानिबा किछि शिखिबा मध्य देखंतु ये जो स्टेपिंग सीढ़ी हेइची यार राइजर रहउची आपण मानकर 6 इंच यार ट्रेड रहउची 10 इंच देखंतु देखि परछंती आ यार रोड रो माप आमे केते काटिबा केते मापर रिंग करिबा सबु किछि जानिबा यार ट्रेड देखो जो 10 इंच रोची एपटे राइजर रो माप रोची 6 इंच जिते आपण मैंने स्टेपिंग सीढ़ी करुँच राइजर रो रिंग करेंगे आपण मान 6 इंच हाइट ये देखो 6 इंच हाइट 6 इंच हाइट होती यार ट्रेड देखो 10 इंच अच्छी तेणु आपण मैंने जिते 10 बाई 6 रे स्टेपिंग सीढ़ी बनाऊँच केते रोड काटे और केते रिंग करेंगे सेटा बर्तमान आम दास कह दास कहीदे केते रोड काटलु आ केते रिंग कलु 28 इंच हौ आ मुड़ीनी हला 11 इंच रो लंबा 11 इंच लंबा रे आ एपटा हला 2 बाई 6 जेहेतु यार देखंतु मु कहि दउ जे आपण मानको ये जो रिंग है पूरा देखंतु ये एपटे अच्छी 2 इंच एपटे अच्छी 6 इंच तेणु सब बेले आपण मानकर जदि 6 इंच हाइट रे बनाउछन त 6 इंच रिंग करिवे काहे ना ट्रेड आपण मानकर 3 इंच रहउची राइजर आपण मानकर 6 इंच रहउची ये 3 इंच रहइबो पुनी यार माप 3 इंच रहउची माने 9 इंच हाइट होउची 9 इंच हाइट जेतु होउची सेठी आपण मानकर 6 इंच रिंग लागिवो आ देखंतु हमर जो रोड सब केमती प्रोसेस रे बंधा 28 इंच रे तो आमर दास कहला 28 इंच रे रोड काटी 10 बाई 6 रे स्टेपिंग सीढ़ी करिया पई देखंतु आमर रोड बांधिया पूरा कंप्लीट तापर ढलई करिवा तापर आपण मानकर छात पर्यंत पूरा लागिवो तापर छात काम आमर सेंटरिंग पाखापाखि कंप्लीट हो गलानी आगड़ा बाकी अच्छी ये पूरा कंप्लीट हम देला आमर स्टेपिंग माने सीढ़ी सह
ଛାତ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ରଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା, ରିଙ୍ଗ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 6 mm ରେ କରେଇବେ ହେଲା କି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 8 mm କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସବୁ 6 mm ରେ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 8 mm 4 ପିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ 10 ଗୋଟେ 8 ଦିଆହେଇଛି। ଉପରେ ଗୋଟେ 10 ଗୋଟେ 8, ତଳେ ଗୋଟେ 10 ଗୋଟେ 8। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 8 mm ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଇଏ 2ଟା ଲେଖାଏଁ 10 ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। এইଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଇଞ୍ଚ ମାପ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା 10 ଦିଆହେଇଛି, କେମିତି ପୁରା ବାନ୍ଧିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ସବୁ ହେଇଛି ଏମିତି ଯାଇଛି, ଏମିତି ହୁକ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଠି ବି ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଇଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରିଙ୍ଗ ଏମିତି ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଇଞ୍ଚ ମିନିମମ୍ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ବି 4 ଇଞ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, ୟାର ହାଇଟ୍ ବି 4 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ଇଞ୍ଚରୁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ୍ ରହିବ। এইভাবে কাম আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। আচ্ছা কমপ্লিট তো এটা তো লাস্ট। এটা লাস্ট স্টেপ। তারপরে কোন করিও? তারপরে এটা যে ଅଛି বাকি এটা সেন্টারিং করিবা, পটা মারিবা নাকি? পটা মারিবা, ঢলেই কালি করিবা তো? কালি ধরি করিবা। আজ ফিটিংটা করবা না, আজ ফিটিং হেলা। স্টেপিং সিটা দিয়ে মানে লেট हुए নাকি? তো স্টেপিং সিডি আপন মানে যোঁটি भी କରୁଛନ୍ତି বা জিগজাগ সিডি କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସ୍ଲାବ୍ ସିଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ସଣ୍ଟରିଂ, ରଡ଼ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ଢାଳି ପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପିଂ ସିଡି ହେବନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ରଡ଼ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାନ୍ଧିବା ବି ଦରକାର। ନହେଲେ ତା'ର ମାପ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ନ ବାନ୍ଧିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ୟାର ମାପ ଯଦି 1 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଢଳି ଅଧିକା ଲାଗିବ ହେଲା କି। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ କହିଲି ଟ୍ରେଡ୍ର ମାପ, ରାଇଜର୍ର ମାପ, ରାଇଜର୍ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ 6 ଇଞ୍ଚ ରଖୁଛନ୍ତି, 6 ଇଞ୍ଚରୁ 7 ଇଞ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ର ମାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେପିଂ ସିଡି ମାନେ 10 ଇଞ୍ଚରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ହାଇଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। 10 ଇଞ୍ଚ ତ ପରଫେକ୍ଟ ମାପ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆମର ଏଇଟା 10/6 ଅଛି, 10 ଇଞ୍ଚରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଷ୍ଟେପିଂ ସିଡି କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ରଡ଼ ବାଇଣ୍ଡିଂ କଲୁ, ତା'ର କେତେ ମାପରେ ବି ସବୁ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ କେମିତି ମାପରେ ସଣ୍ଟରିଂ କରିବେ। ସଣ୍ଟରିଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠୁ ସ୍ଲାବ୍ ସିଡି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବେମାପିଆ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପିଂ ସିଡି ଯେଉଁଠି କରିବେ ତା ମାପ ହିସାବରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ 3 ଇଞ୍ଚ ରଖିଦେଲେ, 3 ଇଞ୍ଚରୁ ପୁଣି 10 ଇଞ୍ଚ ବା 12 ଇଞ୍ଚ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ସଣ୍ଟରିଂ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।